100% sure nga dili ma-demonetize atong account. Mauni nga tips akong i-share sa inyo ha. Number 1, mix lang imong content, 50% AI background post, 50% natural na picture, video, kanang walay AI sa tinuod nga garden. So nakita ninyo akong post nga nagamit ko og AI background. So 50% ra atong himuon ana. So karon kining ikaduha, lain-lain og post og caption. Bisag sim sinina basta lain-lain og caption og story okay ra na. Sibra natong gamiton bisan usaray sinina nga atong gisuot basta lain-lain og caption sa atong pag-upload. Sama ani example, sim pink t-shirt pero usa ka harvest. Mo ni example nga iyang gihatag. Pink atong sinina nagluto ta. Pink atong sinina nag-display ta og pink atong sinina nang harvest ta. Sibra na natong gi-upload kay lain-lain ang atong gihimo ug lain-lain pod ang caption nga atong gibutang sa caption sa pag-upload. Number 3, kining ayaw lang sobra ka AI. Kanang nasubrahan na sa AI, dili na maklaro nga kita, no? Punay dili pwede pasubraan sa AI. Then 3 times a week nga AI background sibra. Then 10 times a day AI sa isa ka adlaw mo upload tag pulo ka AI background, spam na siya. So atong himuon pwede ratang mag-upload 3 times a day AI background, sibra ato account or safety ra atong gi-upload ana or pwede ra maoy i-upload ug mo ni akong gihimo nga nag-upload kog AI background kay taas akong views. So naklaro na diri nga save